Hello, everyone. Buenas tardes. I'd like to welcome you to the Academy time here during the winter camp. Les doy la bienvenida a los que están participando en la academia. Today, our subject is going to be about obedience. El tema que hoy vamos a hablar es la obediencia. As I've been studying about this subject, I came across different kinds of things that God felt that were very important to understand when we understand the concept of. Mientras estaba estudiando las cosas distintas que Dios nos dice con respecto a este tema, veo que es muy importante entender el concepto de la obediencia. Before, I used to think that obedience was just meant to just do as you're told. Antes pensaba que la obediencia era seguir a lo que se me manda. For example, your mother says, "Hey, do your homework," and then you just do it. Por ejemplo, una madre le dice, hijo mío, haz la tarea, entonces solo la debe hacer. But what I came to see inside of the Bible is that obedience is much deeper than that. Pero viendo la Biblia me di cuenta que la obediencia es algo más profundo. I think that it's very important to understand the whole concept and the many aspects of deeper thinking about when it comes to Por eso creo que es muy importante entender el concepto completo de la obediencia en sus diferentes aspectos profundos. First, I would like to talk about the words in Genesis chapter 27. En primer lugar, vamos a ver el libro de Génesis capítulo I'm 27. going to start reading from verse 1. Voy a empezar a leer desde el versículo 1. I will read up until verse 8. Voy a leer el versículo de 1 a 8. And it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son and said unto him, My son. And he said unto him, Behold, here am I. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Respondió, heme aquí. And he said, Behold, now I am old, I know not the day of my death. Y él le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Therefore, take, I pray thee, thy weapon, thy quiver, and thy bow, and go out to the field and take me some venison. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. And make me savory meat such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless thee before I die. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de And traer. Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, Bring me venison and make me savory meat, that I may eat and bless thee before the Lord before my death. tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. So here we talk about what it means for Jacob when he dealt with the issue of obedience. Aquí sale Jacob cómo se enfrenta directamente al asunto de la obediencia. Now, before we go into this Jacob example, I would like to go back to the first example I gave about your mother telling you to do homework. Antes de hablar de Jacob, vamos a volver a ver el ejemplo que les puse, la madre que le dijo a su hijo que haga la tarea. Now, when your mother told you to do your homework, we didn't want to, but we forced ourselves, and yes, we did our homework. Cuando la madre le dice que hagan la tarea, aunque no la queremos hacer, pero al final la Now, cumplimos. that is one level of obedience. Es la primera etapa de la obediencia. However, there is a deeper level that we want to talk about. Pero de lo que queremos hablar es de un nivel más profundo de la obediencia. Now, when I was a kid, I didn't know much about my mother's past. Cuando yo era pequeño no sabía bien sobre el pasado de mi madre. And so my mother grew up in Korea. My mother's Korean and my father's American. Mi madre creció en Corea, ella es coreana y mi padre es So americano. my mother grew up very poor. Ella creció siendo muy pobre. And then she came from a family of about 5 or 6 children. En su familia había 5 o 6 hermanos. So she had an older half brother. Ella tiene un medio hermano, quien es el mayor. And then she was the oldest of the daughters. She was the first daughter of the house. Ella fue la primera hija de la familia. So she was the first child of her mother. Mi madre era la primera hija de su familia.
And so she had an older brother, which was her father's son from another woman, and then they divorced, and then he married my grandmother, and so my mother was their first child. Ella tenía un hermano mayor quien era hijo de su padre, pero de otro compromiso. Después de llegaron más nietos a la casa de mi abuela. Luego mi madre se casó y tuvo su primer hijo. And so she took a lot of responsibility for, helping with the house. Por esa razón mi madre se responsabilizó mucho para cuidar a aquella My familia. mother told me that in middle school she had to quit school after finishing middle school to help her mother pay for her younger siblings. Por eso mi madre me contó que no pudo acabar la secundaria y tuvo que dejar los estudios para ayudar a su madre y a And so sus she hermanos. never even got to graduate even high school. Por eso tampoco se pudo graduar de la secundaria. And so my mother did a lot of different odd jobs in Korea. Ella hacía diferentes trabajos en Corea del Sur. And so she would even help my grandmother sell vegetables on the side of the road. Mi madre le ayudaba a mi abuela a vender verduras en el mercado. She worked in small convenience stores. También trabajaba en pequeñas tiendas de That's conveniencia. how she met my De dad. paso, paso, estando en eso, se encontró con mi When she padre. saw my dad, because my dad was an American soldier, it seemed that he made lots of money when you transfer the currency of American money into Korean money. Cuando ella se encontró por primera vez con mi padre, él era soldado, entonces ella pensó que él ganaba mucho dinero a comparación de la moneda coreana y la moneda americana. And so my mother felt that it would be a good decision to marry, my dad so that she would have some financial stability. Por eso ella tomó la decisión de casarse con él porque creyó que si se casa con él, él podría sustentar bien el hogar. However, Sin it embargo, didn't go the way my mother planned. no pasó como ella lo planeó. After she married my father, then they went through a lot of difficulties. Después de casarse con mi padre, ella tuvo muchas dificultades. And then she remembered a lot of her other friends who lived a different life as they went to high school, they even went to college, and their life was much different. Ella veía como sus amigas vivían diferente a ella. Ellos se graduaron de la secundaria e incluso fueron a la universidad. But of course, my mother received salvation. Pero claro, mi madre recibió la salvación. She led our whole family to also into the church and to receive salvation. Ella dirigió a toda su familia hacia la iglesia e hizo que recibieran la So salvación. by the grace of God, she became, the world's best mother that saved her entire family. Por la gracia de Dios, mi madre es la mejor madre del mundo, pues guió a toda su familia para que reciba la However, salvación. before she heard the gospel, Pero antes de escuchar el Evangelio, when she went through all the difficulties in her life, and this is before she understood why God allowed it to happen, fue un momento en que no sabía por qué Dios le permitió pasar esas cosas a su familia. and so what happened was she went through a lot of difficulty, poverty, hunger, and a lot of cold times. Después de pasar hambre, de tener dificultades, de vivir en la pobreza, And like most parents in Korea, they believe that this would be remedied if they go to school, get a good education, go to college, get a good job, and make better money. They wouldn't have to suffer like this. muchos coreanos piensan que la educación es importante, por eso se gradúan de la universidad y consiguen un buen trabajo para que su vida mejore. Now, if you look at my mother's heart of now telling me to do my homework, Si miro el corazón de mi padre que me dice que haga la tarea, yes, I did my homework because I was scared I was going to get spanked by my mother. claro que la hice porque tenía temor de que ella me I golpeara. didn't obey her heart. Por eso no quiero decir que yo le obedecí al corazón de I ella. was too immature to understand why she was telling me those things. Yo era demasiado inmaduro para entenderlo. And so even though I physically did my homework, A pesar que físicamente cumplí la but tarea, I did not obey. I was not able to obey in a deeper way. no pude obedecer de la manera correcta y profunda el corazón de mi madre. And because I grew up in America, we were comfortable. Yo crecí en los Estados Unidos, por eso llevé una vida muy Yeah, cómoda, there were difficulties, but we didn't feel much difficulty. aunque tenía dificultades, pero no era tan difícil para mí. So my mother's heart and my heart were two completely different things. Por eso mi corazón era muy diferente al corazón de mi madre. And so yes, I physically did the homework, but I never really did my homework. Si en realidad hice la tarea, eso no significa que realmente la cumplí. Now what I mean by that is to study with a heart
and the same mindset that my mother had. Oh, this is something that I need to get a good job and to improve my life and make more money so I can take care of my family. That mindset was completely not of me. Lo que quiero decir es que aunque hice la tarea, no tenía el corazón de mi madre para mejorar la vida. Esa mentalidad no era mía en lo absoluto. So I used to think that just obeying is just doing what you're told. Solía creer que la obediencia es hacer caso a lo que me dicen. But that is one aspect of it. Sí, también es una parte de la obediencia. But to be able to truly obey is to see that heart, the heart behind those words, and then becoming one heart. That is when we're able to truly obey. La verdadera obediencia es entender el corazón detrás de aquellas palabras y volverse un solo corazón para decir que realmente obedecemos. Now we're going to talk about this a little bit more. Hablemos un poco más sobre esto. It becomes easy to obey once we understand that world. Si entendiéramos este mundo, sería fácil de comprender. There is the word obey and there's also to mean to submit. Aquí está la palabra de obedecer y dentro de ella está el significado de And so when we someterse. do these things, they're very much connected. Cuando hacemos esto es para estar muy bien conectados. Now we're going to go to Genesis and we're going to talk about Rebecca and Jacob. Ahora veamos el libro de Génesis donde habla acerca de Rebeca y Jacob. Rebecca heard the promise of God directly from God. Rebeca escuchó la promesa de Dios directamente de Dios. Now, the word that Rebecca heard was God promised her that the older shall serve the younger. La palabra que Rebeca escuchó es parte de Dios fue que los mayores servirán a los menores. Which means Rebecca knew the will of God. Lo que significaba que Rebeca sabía la voluntad de Dios. But when did she get this message? She got this message when Jacob and Esau were in her womb. Ella recibió esa promesa cuando Jacob y Esaú estaban en su vientre, Which means Rebecca heard the message, not Jacob. lo que significa que la persona que escuchó la promesa fue Rebeca y And no so Jacob. when Rebecca was telling Jacob to, obey my voice so that you can be blessed, that was the heart that Rebecca was expressing. She knew the will of God. Por ese motivo, cuando Rebeca le estaba diciendo a Jacob, hijo mío, obedece mi voz y podría ser bendecido, ese fue el corazón que Rebeca estaba expresando. Ella sabía la voluntad de God Dios. already told me that you are the one that's supposed to receive the blessing. Dios ya me dijo que tú recibirás la bendición. And so God had already chosen you even before you were born. Antes de que nacieras, Dios ya te había So escogido. I'm pretty sure that Rebecca been telling this story to Jacob ever since he was a baby. Estoy muy seguro de que Rebeca constantemente le contaba esa historia a Jacob. When you were a baby, God told me this and God told me that. Cuando tú eras bebé, Dios me dijo que esto y aquello. Then when it came to this point where now Esau was going to be blessed, Pero cuando llegó a ese punto donde Esaú iba a ser that bendecido, is when Rebecca realized, this is the way God opened for Jacob to be blessed. en ese momento Rebeca se dio cuenta, este es el camino que Dios abrió para que So she Jacob had been sea wondering bendecido. year after year, when is the door? When is the opportunity that God is talking about? Ella estaba preguntándose año tras año, ¿dónde está la puerta cuando será la oportunidad para que Dios hable sobre And when esto? she overheard how Isaac was telling Esau, hey, go hunt, bring me the venison, and make me the venison that I like, that's when she realized, this is the opportunity that God wants. Now Jacob is going to be blessed. Cuando vio que delante de sus ojos Isaac le pidió a Esaú que vaya a Cae y le prepare el guisado que a él le gusta, Rebeca dijo, esta es la oportunidad que Dios quiso para que Jacob reciba la bendición. Rebecca, when she heard the circumstances that must be fulfilled, go hunt, make me the venison, then I will bless Porque you. cuando Rebeca escuchó las circunstancias en las que Jacob iba a ser bendecido a preparar ese plato, Rebecca knows how to make that dish. Rebeca sabía cómo preparar ese plato. And so then that's when she realized, I can do this. Por eso ella dijo, yo puedo preparar eso. So when she came to Jacob, she already knows that she can do this. Y así se acercó a Jacob porque ella realmente ya sabía que podía hacerlo. And she's already prepared. Ella ya estaba preparada. And so then when she came to Jacob and said, listen to what I'm going to tell you. Por eso cuando ella vino a Jacob y le dijo, escucha lo que quiero decirte, Rebecca already prepared everything, already had a plan, already is ready.
Rebeca ya había preparado todo y tenía el plan y ya estaba lista. And she even has the faith that it is the will of E God. incluso tenía la fe de que todo eso era la voluntad de Dios. And so when she came to Jacob with this heart, then she says, obey my voice. This is all included. Entonces, cuando ella vino a Jacob con ese corazón y le dijo, obedece a mi voz, y todo eso estaba incluido. So Jacob, he didn't even have any heart to even do this. Cuando Jacob no tenía ni el corazón para hacerlo, He didn't have any mindset to even start to try to take the blessing. ni siquiera tenía el pensamiento para iniciar y tomar la bendición, Jacob felt it was so impossible, he didn't even entertain any idea of being blessed. Jacob lo veía muy imposible, no tenía ni la mínima idea de lo que era ser bendecido. But then it was Rebecca who actually sparked that faith, sparked that hope, and gave even the push for Jacob to be blessed. Pero allí estaba Rebeca, quien le transmitió la fe, la esperanza y le empujó a Jacob para que sea bendecido. And so now let's talk about Rebecca being the representation of Jesus Christ. Aquí hablamos de Rebeca, quien representa a Jesucristo. So when Jesus says that we are righteous, Por eso cuando Jesús dice que somos justos, it's because Jesus already knows that he can. es porque Jesús ya sabe que Él puede hacerlo. Jesus already has a plan. Jesucristo ya tiene el He plan. already prepared everything. Él ya preparó todo. And he fulfilled all the prophets, all the requirements of the law so that we could even now have Él ya faith. cumplió todas las profecías, todos los requisitos de la ley para que incluso And podamos so by tener the la fe. time the word promises us that we are righteous, all of it has been fulfilled Por eso, already. para el momento donde la palabra nos ha prometido, diciendo que somos justos, todo ya está And by the time completado. the promise of God reaches our ears, God has already forgiven us. Para el momento que la palabra haya alcanzado nuestros oídos, Dios ya nos ha And by perdonado. the time this promise reaches our hearts, God has already made us righteous and new creatures because of the blood of Jesus Christ. Para el momento que esta promesa haya alcanzado nuestro corazón, Jesús ya nos ha hecho justos y nuevas And criaturas. so when but Jacob did not know this. Jacob no lo sabía. Rebecca knew this very well. Rebeca lo sabía muy bien, Because Rebecca heard it directly from the mouth of God. porque Rebeca lo escuchó directamente de la palabra de Dios. And so Rebecca's heart and Jacob's heart are completely different things. Por eso el corazón de Jacob y el corazón de Rebeca eran completamente And diferentes. so Rebecca began the work of making it so that Jacob would lack nothing to receive the promise of God. Rebeca empezó a hacer trabajo para que Jacob no sea nada y solo reciba la bendición de Now, Dios. in Jacob's heart, he did not want to listen. Ahora en el corazón de Jacob, él no quería escuchar. Let's continue to read. Now we're going to read starting from verse 9. Sigamos leyendo, voy a iniciar leyendo el versículo 9. Go now to the flock and fetch me from thence two good kids of the goats, and I will make them savory meat for thy father, such as he loveth. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, haré de ellos vendas para tu padre como a él le gusta. And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob said unto Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, yo le My empiño. father peradventure will fail me, and I shall seem to him as a deceiver, and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. Quizá me prepara mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. So even though it's the same thing, Aunque es la misma cosa, they're talking about the same está thing. hablando del mismo tema. To Rebekah, it was the chance for God to bless him. In Jacob's heart, it was the chance for him to be. En el corazón de Rebeca estaba la seguridad de que Jacob recibiría la bendición, pero en el corazón de Jacob decía que recibiría la maldición. And so we can see that they're thinking about two completely different things. Entonces podemos ver que ambos hablaban 2 cosas completamente And diferentes. so that is why it's very difficult for Jacob to obey his mother. Por eso era muy difícil para Jacob obedecer a su madre. So what I can see here, the work that is being done right now. Pero ahora cuando vemos la palabra que se hizo, Now what is inside of Jacob's heart, the thing that's keeping him from obeying,
is coming out. Ahora lo que había llegado al corazón de Jacob era la obediencia de que todo iba a suceder. So when Jacob looks at it, he is not the firstborn. When he looks at his father does not love him. Por eso cuando Jacob se dio cuenta que él no era el primogénito, que su padre no lo amaba, He cannot hunt, he cannot make that food, he cannot receive the blessing. que at él no all. podía cazar, que no podía cocinar, que de ninguna manera podría ser Now, even bendecido. more so, he is not a hairy man. He is not a macho man. He's not like strong or super intelligent. Él incluso no era un hombre guapo, no era un hombre fuerte ni súper And inteligente. he does not please his father. Es decir, él no le agradaba a su padre. There are so many reasons why he is unable to receive this blessing. in Él his tenía heart. muchas razones en su corazón y en su mente por las cuales no estaba apto para recibir esa And so he bendición. cannot obey his mother's voice. Por eso era justo ahora cuando no podía desobedecer las palabras de So su there's madre. so many reasons, and all of these reasons are correct. All of these reasons Todas are esas accurate. razones eran correctas, todas esas razones eran precisas. Sin embargo, Rebeca habló. This is right here. Aquí en el versículo 13, And his mother said unto him, Obey upon me be thy curse, my son, only obey my voice and go fetch me. y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve, Went tráemelo. and fetched and brought them to his mother, and his mother made savory meat such as his father loved. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le Now, if gustaba. you look here, Si miren aquí, this is talking about is Rebecca saying, Hey, look, upon me, I'll take the curse, you just obey. ¿de quién se habla aquí? Es de Rebeca. Ella le dice, mírame que la maldición sea Now, sobre when mí. we obey, Cuando nosotros obedecemos, we are not responsible. nosotros ya no somos responsables. When we obey, we are now under the responsibility of the person that we are obeying. Cuando nosotros obedecemos, la responsabilidad está bajo la persona a quien le obedecemos. So you have to understand, in Rebecca's heart, she already knows the will of God, and she knows she prepared everything, and she's going to do everything so that Jacob can be Lo que blessed. ustedes deben entender es que en el corazón de Rebeca, ella ya sabía la voluntad de Dios, ya había preparado todo, ella iba a hacer todo porque Jacob pudo ser And then that is bendecido. the reason why she started to push Jacob. Esa es la razón por la cual ella empezó a empujar a Jacob. Jacob was not going to have anything to do with this blessing, but Rebecca wanted him to be blessed, and so that's why she told him to obey. Jacob no tuvo que hacer nada para recibir aquella bendición, solo Rebeca quiso que él sea bendecido. Secondly, Por eso ella hizo by todo. obeying, En segundo lugar, Jacob is now going to be placed in the responsibility of Rebecca. Rebecca is going to have to take responsibility. a través de la obediencia, Jacob iba a ser bendecido bajo la responsabilidad de Rebeca. Rebeca tenía toda la responsabilidad. Even in the military, Incluso en el servicio the militar, general gives orders to the soldiers to si el general da una orden donde los soldados tenían que hacer if algo, something is wrong, si algo sale mal, that soldier did not have his own free will because he was given orders by the superior officer, so the superior officer is going to be responsible. los soldados quedan libres de culpa porque ellos solo recibieron la orden de un oficial superior, entonces ese superior será el responsable. So when we obey, we are placing ourselves in the responsibility of the one who is telling us what to do. Por eso cuando nosotros obedecemos, nos estamos poniendo bajo la responsabilidad de aquella persona que nos dijo lo que tenemos que hacer. And what that means is that when God tells us a promise and when God tells us go, preach the gospel, when we obey, then that means God is the one that's going to have to work. God has to take responsibility. Eso quiere decir que cuando Dios nos da su promesa, cuando Dios nos dice que prediquemos el Evangelio, nosotros obedecemos, Dios es el responsable, Dios tiene That is a huge grace of God. tomar aquella responsabilidad. Eso es la gracia de Dios. Si nosotros trabajamos, si nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, Possibility that we will not succeed. existe una gran posibilidad de que no tengamos How éxito. many times have we told ourselves, we're not going to sin anymore, we're not going to get angry anymore, we're not going to lie anymore? ¿Cuántas veces nos dijimos que nosotros no vamos a pecar, no me voy a enojar, no voy a And how mentir? many times have we ended up lying and stealing and committing sin? ¿Cuántas veces hemos terminado pecado, robando, diciendo mentiras? Why? Because we are unable to take responsibility for ourselves. We don't have that power. Porque nosotros no somos capaces de tomarnos esa responsabilidad. Even the Bible tells us this. E incluso la Biblia nos dice esto. Do not swear by your hair or by anything. No jures por tu cabello ni por nada.
Because even if you swear, you don't even have the power to change one of your hairs from black to white. Porque aunque jures, no tienes poder de cambiar tu cabello negro a blanco. That means we have nothing. Entonces no somos nada. We can't guarantee anything. No podemos garantizar nada. But when we obey, Pero cuando obedecemos, when we accept the commandments and not like the Ten Commandments, but when we accept the Word of God and go forward relying only on that Word of God, then cuando aceptamos la voluntad de Dios y nos apoyamos únicamente en la palabra de Dios, God has to be the one that takes responsibility. Dios es quien va a tomar la There's responsabilidad. another story where Jesus gets in the boat with his disciples and Jesus says, "Let us pass over to the other También side." hay otra historia donde Jesús estaba en la barca donde estaban sus discípulos y le dijo que pasemos al Jesus otro lado. said, "We will get to the other side." Jesús dijo, pasemos al otro lado. Why did Jesus say, "Let us go to the other side"? ¿Por qué Jesús dijo, pasemos a otro lado? Because Jesus knew the storm was coming. Porque Jesús sabía que la tormenta se acercaba. And if Jesus says we're going to go to the other side, that means Jesus is responsible for this boat now. Entonces, si Jesús dice, pasemos al otro lado, es porque en ese momento Él era el responsable de esa barca. That means all the disciples are now Jesus' responsibility. They are placed under his protection. Significa que ahora toda la responsabilidad es de Jesús. Los discípulos están bajo la protección de Jesús. That means by Jesus saying, "Let's pass over to the other side," he basically made all the disciples safe from the storm. Eso significa que Jesús al decir, pasemos a su otro lado, básicamente está salvando de la tormenta a todos los discípulos. That means Jesus forced himself to be responsible, forced himself to be in the position to protect all of the disciples. Eso quiere decir Jesús se esforzó a sí mismo a hacerse responsable y proteger a todos los discípulos. And so that is why Jesus said, "Let's go to the other side." Es por eso que Jesús dice, vamos a otro lado. And so the disciples, yes, they got in the boat and they were traveling. Y si los discípulos subieron al bote y estaban viajando, However, their hearts were trapped in fear, believing that they were going to die when the storm came. sin embargo, sus corazones estaban atrapados en el temor, creyendo que iban a morir. That means they did not hear, they did not obey, they did not accept the words of Jesus. Eso significa que ellos no escucharon, no obedecieron, no aceptaron la palabra de Jesús. So they still felt that there was a chance for them to die. Por eso ellos siguieron sintiendo que había una posibilidad de que mueran, Still a chance for them to not make it to the other side. que había alguna posibilidad de que ellos no pudieran llegar a otro lado. They would have accepted Jesus' words, Jesus' heart. Si ellos hubieran aceptado las palabras de Jesús, el corazón de They Jesús, should have been lying down next to Jesus. ellos no deberían haber estado recostados al costado de Because Jesús. Jesus is lying down. Pero como Jesús está He's recostado, lying down because he knows they're not going to die until they reach the other side. Él está recostado porque sabe que Él no va a morir hasta que lleguen al otro lado. How did he know? ¿Cómo Él lo sabía? By saying, "Let us reach the other side," he is already guaranteeing and placing them under the protection of the Word of God. Porque el decir, lleguemos a otro lado, Él está garantizando y poniendo bajo la protección de la palabra de Dios. The next purpose of obedience Entonces, ¿cuál es el siguiente propósito de obedecer? it is so that we are now placed in God's responsibility. De que ahora estamos en la responsabilidad de Dios. It means like if God promises that we are righteous, Eso significa que de que Dios nos promete que somos we justos obey and we believe and we claim and we preach that we are righteous. y nosotros obedecemos, creemos, proclamamos, predicamos de que somos justos. If we go to heaven and God says, "No, you have sinned," that's not my responsibility. That is Jesus' responsibility because he promised that we were righteous. Si vamos al cielo y nos dicen, no, tú tienes pecado, esa no es mi responsabilidad, sino es la responsabilidad de Jesús. And so that's what it means to obey. Eso es lo que significa obedecer. God wants to give us his will so that when we submit to that will, then God takes responsibility. Dios quiere darnos su voluntad para que así nosotros podamos someternos en esa voluntad de Dios es And in the responsable. end, Y al final, what happened? ¿qué pasó? It was blessed. Jacob recibió la salvación. Now, if you think about how he was blessed, it's really, really amazing. Si ustedes se ponen a pensar cómo él recibió la bendición, So
not only did Rebecca prepare the food that Isaac required, Rebeca no solo preparó la comida de que pidió Isaac, but the problem with Jacob is that he has no hair, and that makes him so much different than pero el Esau. problema de Jacob que no tener vello y era lo que hacía muy diferente a And so Esaú. then she covered him with goat's hair. Y por eso ella lo cubrió con pelaje de cabra. And in the place where there was no goat's hair, she covered with Esau's clothes. Y en donde no había pelaje de cabra, él le puso la ropa de Esaú. And the interesting thing was, Y lo interesante es, when Jacob took all of these things and stood before cuando Isaac, Jacob tomó todas estas cosas y estuvo delante de Isaac Isaac, hugged him to try to prove if it was really Esau or not. Isaac lo abrazó para probar si realmente era su hijo Esaú. And when he smelled the clothes, oh, my son, you smell like an open field, like a blessed field. Y cuando él olió la ropa, mi hijo, hueles como a campo abierto, a campo bendecido. So we can see that Rebecca prepared everything so perfectly, even down to changing Jacob's smell. Eso quiere decir que Rebeca preparó todas las cosas perfectamente, incluso hasta el olor de Esaú. So we can obey because Rebecca prepared everything. Por eso podemos obedecer porque Rebeca preparó todo. And when we obey, Cuando obedecemos, that is when the works of God will start. es allí cuando inicia la voluntad de Dios. What if Jacob did not obey? Si Jacob no hubiera obedecido a la voz de Then Rebecca's Rebeca, plan becomes useless. entonces todo el plan de Rebeca habría sido Then inútil. the goats that Rebecca prepared to make the dish are useless. La cabra que Rebeca preparó habría sido inservible. And then the fur that comes from those goats are now Los useless. campos de donde trajeron las cabras habrían sido And inservibles. so we can see that by obeying, we activate the works of God. A través de eso podemos ver que desde la obediencia podemos activar la voluntad de And Dios. so when Jacob went forward, that is when God started to work. Cuando Jacob fue forzado y fue allí cuando Dios empezó a In trabajar. America, we recently had the Christmas concerts broadcasted on television in the United States. Recientemente en América tuvimos el concierto navideño y se hizo la transmisión en los So we can canales. see around the world there are about 700 TV broadcasted stations around the world. Y si vemos a nivel mundial, más de 700 canales los transmitieron alrededor del mundo. Over 350 were just in the United States. That's not including Canada or the Caribbean. 350 canales solo aquí en los Estados Unidos, sin contar Canadá y el Caribe. And the interesting thing was Pastor Yongu Park received the heart from Pastor Oksupar to do this broadcast. Lo más importante es que el pastor Yongu Park recibió el corazón del pastor Oxupak para la The transmisión. interesting thing was as we started looking for TV Tan pronto stations, como comenzamos la búsqueda por encontrar las God emisoras, changed his heart and developed that heart. Dios cambió su corazón a un corazón más desarrollado. Through this Christmas concert, all the families in America are eventually going to know who Pastor Park is, who the Gracias Choir is. O a través de este concierto navideño, todas las familias americanas conocerán quién es el pastor Oxupak y qué es el coro Gracias. Now the whole America is going to be covered with the Gracias Choir. Toda América será cubierta por el coro Gracias. And so as we, the other pastors who work as we worked with Pastor Yongu Park, and we started looking for TV stations, A medida que todos los pastores trabajan bajo la guía del pastor Yongu Park y comenzaron a buscar las because, emisoras, CTN had already started. entonces como el canal CTN ya había empezado. CTN opens, oh really? You guys have your sermons on CTN? Oh, let me take a look. Eso nos abría el camino. Oh, ustedes presentaron los servicios de CTN, déjame ver. Give us a sample of the concert. Entonces bríndenos los archivos de Saw concierto. that, oh wow, let's also do it on my channel. Cuando ellos lo vieron, oh, grandioso, hágamelo también en mi canal. Hey, you guys broadcast CTN and that one? Y vamos a otros y nos decían, ¿ustedes transmiten esto por CTN? Then we also want to show it on our TV station. Ah, entonces en nuestro canal también vamos a It transmitir. started to snowball, started to get even bigger. Todo empezó a hacerse cada vez más grande. We even broadcasted on Fox Channel 5 and also Fox Channel 11. E incluso ahora nuestras transmisiones también se hacen desde el canal Fox 1 hasta el Fox 7. Covers like so many, over
over 40 million people was covered. Esto cubre más y personas alrededor de 40 millones de And televidentes. so when you think about how God began to work, Entonces, si pensamos cómo Dios empezó a trabajar, it all started when our pastors began to obey. comenzó cuando el pastor empezó a obedecer la palabra de Dios. Hey, find out more broadcasting stations. Oye, quiero que me consigas All emisoras. we did was go forward with that heart. Todos los días íbamos con ese corazón. And then as we got forward with that heart, our pastors also started to receive more and more Pastor Young Park's heart. Entonces, cuando obtuvimos la fuerza de ese corazón, cada día recibíamos más y más el corazón Pastor And we Young just Park. one by one, more stations, more stations, more stations, more stations. Entonces íbamos buscando una por una más y más emisoras. And now when we think about 2021, we're probably going to have to broadcast again. Si pensamos en el año 2021, nosotros vamos a volver a This time, transmitir. how many more is God going to open? Esta vez, ¿cuánto más Dios abrirá el camino? When we think about that. Pensemos juntos. That could start. Those works started when we obeyed and we went forward looking at. Esto pudo iniciar, estos trabajos iniciaron cuando obedecimos y comenzamos a ofrecer concierto a las If emisoras. you look here, Veamos aquí, this is another thing I would like to talk about. esta es otra cosa de lo que quisiera hablar. Let's open to Jeremiah. Busquemos el libro de Jeremías. This was something that I found very interesting when I was looking at the book of Jeremiah. Esto algo muy interesante que encontré mientras leía el libro de Jeremías. Jeremiah chapter 21. Jeremías capítulo 21. I'm going to read verse 1. Voy a leer versículo The 1. word which came unto Jeremiah from the Lord when King Zedekiah sent unto him Pashur the son of Melchiah and Zephaniah the son of Maaseiah and the priest, saying, Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, el sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulte ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá sobre nosotros. Inquire, I pray thee, of the Lord for us, for Nebuchadnezzar king of Babylon maketh war against us. If so be that the Lord would deal with us according to all his wondrous works, that he may go up from us. El versículo 2 es igual que el versículo 1. En coreano están conectados. Oh. Then said Jeremiah unto them, Thus shall ye say to Zedekiah. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: Thus saith the Lord God of Israel, Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, wherein ye fight against the king of Babylon, and against the Chaldeans which besiege you without the walls, and I will assemble them unto the midst of this city. así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta And ciudad. unto this Ahora people pasamos thou shalt say, al Thus saith the versículo Lord, 8. Behold, I set before you the way of life and the way of death. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. He that abideth in this city shall die by the sword and by the famine and by the pestilence, but he that goeth out and falleth to the Chaldeans and that besiege you, he shall live, and his life shall be unto him. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen satiados vivirá, y su vida les hará por despojo. And not for good, saith the Lord, it shall be even into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. So when God prophesied against the people of Judah, Cuando Dios le profetizó al pueblo de the Judá, king was very curious. Shall, please inquire of the Lord so that he may send, Nebuchadnezzar away from us. el rey Nabucodonosor oraba que se aleje de ellos. Because the people of Judah did not want to leave their country. They didn't want to leave their land. They didn't want to leave their houses. Porque el pueblo de Judá no quería dejar su hogar y su propio país. However, if you look here, Pero si vemos aquí, let's go to Jeremiah chapter 24. veamos Jeremías capítulo 24. So let's start from, here we go, verse
verse 2. Capítulo 24, versículo 2. One basket had very good figs, even like the figs that are first ripe, and the other basket had very naughty figs, which could not be eaten. They were so bad. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían Then comer. said the Lord unto me, What seest thou, Jeremiah? And I said, Figs, the good figs very good, the evil very evil that cannot be eaten. They are so evil. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos, buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Again, the word of the Lord came unto me, saying, Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans for así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos asimilaré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para For I will bien. set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land, and I will build them and not pull them down, and I will plant them and not Porque pluck them pondré up. mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no Then I will los give them arrancaré. a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole Y les heart. daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y los seré a ellos por Dios. Ellos se volverán a mí de todo su So we can corazón. see that the people of Judah had corrupted themselves. Aquí el pueblo de Judá se ha corrompido. And so then God had decided his heart to remove them and take them captive from through King Y Dios Nebuchadnezzar. hizo planes para que el pueblo fuera llevado cautivo a través del rey So Nabucodonosor. God used Jeremiah to preach the word unto the people of Judah. Entonces Dios le habló al pueblo de Judá por medio de Jeremías. And he said, Those of you, I have set two paths. One is life and one is Te he death. preparado dos caminos. Uno es el camino a la vida y el otro es el camino a la muerte. If you submit and you obey and you let yourself be taken captive, you will live. If you stay in the city and try to fight and resist, you will die. Si te llevan cautivo, vivirás. Si te quedas y luchas, eventualmente morirás. It doesn't make really much sense though here. De hecho, esto no tiene sentido. From people's logic, it makes sense for God to protect them so they can stay in Judah, protect their country, keep their country alive. Por lo general, las personas piensan que Dios va a proteger al pueblo y quiere que luchen, ganen y continúen en su tierra. But then God was saying, no, the ones who are really submitting, the ones who obey are the ones who will go. Pero Dios dijo, no, los que de verdad me obedecen son los que se van de allí. Why did God want the people of Judah to be taken captive? ¿Por qué Dios quería que el pueblo de Judá fuera llevado cautivo? It says here in 24 verse 5. Si vemos capítulo 25, versículo So 5, will I acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out of this place unto the land of Chaldeans for their good. como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para It says, bien. For I set my eyes upon them for good. Porque yo pondré mis ojos sobre ellos para I bien, will build them up. y los volveré a esta tierra y los I will edificaré, not pull them down. y no los destruiré, I will plant them, los plantaré, and I will not pluck them up. y no los arrancaré, And y I will give them the heart to know me. y les daré el corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. So the people of Judah became so corrupt in their own Porque el land. pueblo de Judá se había corrompido en esa tierra, They could not break their heart. They could not come out of their own thoughts. They could not come out of their own world. no podían doblegar sus corazones, salir de su pensamiento y de su propio mundo. Just like Jacob, oh, I am smooth. I will not be blessed. He was trapped by his own Estaban thoughts. atrapados por su propio pensamiento como Jacob. Yo soy lampiño, no podré recibir la bendición. Because Jacob and people of Judah, they believed in themselves and they held their own possession of their own thoughts and their own heart. They could not submit. They could not obey Jacob y el God. pueblo de Judá pensaban que las cosas que tenían eran mucho mejor que la palabra de Dios. Debido a que siguieron teniendo sus pensamientos, ellos no despojaron todo lo que tenían delante de And so Dios. God destroyed their hope in their own country. Entonces Dios destruyó toda la esperanza del pueblo. And then God basically would give them into the hands of Nebuchadnezzar. Y Dios los entregó en la mano del rey Nabucodonosor And he told them, y les dijo,
You want to listen to me. Si quieren escucharme, Surrender and go. ríndanse y váyanse. You have to listen to me. Tienen que escucharme. If you go, Si van, it is for your own good. es bueno para ustedes. I'm doing this for a good reason. Les for doy you. una buena razón. Lo estoy When haciendo. you go, I will protect you, I will keep you, I will bless Si you. se van, les guardaré, protegeré y bendeciré. And most importantly, Y lo más importante es, most important thing that you need, lo más que you necesitan need to learn about God. es aprender acerca de mí. You need to know about me. Ustedes deben conocerme. I will teach you when you, Si se van, les guiaré. as you go through all the things, all the difficulties, all the problems that you will face, that I prepared for you to face. Todas las dificultades y problemas que se encuentren en el camino, Colliding with these difficulties, circumstances, problems, pain, sorrow, failure, you will discover God. me conocerán que yo soy Jehová a través de las circunstancias, temores, dolores y tristezas. So as our pastors took these sample videos, colliding with TV stations, calling, getting rejected, calling another person, getting rejected, talking to another person. Entonces los pastores contactaron a las emisoras con el video de muestra, fueron rechazados, contactaron y fueron rechazados nuevamente. It resulted in over 300 TV stations broadcasting all over America, Canada, Native American reservations. Finalmente no solamente contactaron en Estados Unidos, sino también en Canadá y todas las tribus indígenas. And so we can see God open the way for TBN to broadcast, Entonces pudieron transmitir a través del canal TVN TN broadcast, y también a través del canal CTN. all of these ways. Dios ha abierto todos estos When our caminos. pastors went forward, Cuando los pastores realmente avanzaron, obeyed and they followed and they called these TV stations, cuando obedecieron la palabra de Dios y avanzaron, we can see that God was able to work so beautifully. vieron cómo Dios ha obrado fuertemente de una manera And tan so God hermosa. is telling the people of Israel, submit. Dios le habla al pueblo de Judá, ríndanse. This is like counter to our logic. Es realmente muy contrario a nuestro pensamiento, Because it makes sense to protect our country. It makes sense to preserve our country. parecía correcto que tenían que proteger a su propia tierra. God, isn't this the promised land? De hecho, Dios dio esta tierra a través de una promesa. Pero cuando pensamos, God doesn't need the land of Canaan. Dios no necesita la tierra de Canaán. God selected the land of Canaan so that nobody will be confused as who are the people of God. Dios eligió la tierra de Canaán para que nadie estuviera confundido acerca de a quién eligió Dios. Because eventually God wanted to establish Jesus Christ who was their Savior. So God wanted people to know beyond a doubt that this is the chosen Savior. Al final eligió esta tierra para que la gente no se confunda acerca de Jesús, el Mesías, que iba a nacer en esta tierra. So that when God told him, I'm going to destroy everything, completely collapse, all the walls of Judah, the temple, everything's coming down. Dijo que destruiría todos los muros y templos de Judá. So by destroying the temple, destroying the Ark of the Covenant, destroying all the furniture in the temple, Todos los utensilios y el arca del templo se derrumbaron. God was opening the way for the new covenant. Dios ha abierto el camino a un nuevo pacto. Well, because of that new covenant, everybody had hope. Y debido a este nuevo pacto, todos tienen esperanza. I will remember your sin no more. Este es nuevo pacto. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y I will transgresiones. forgive your sin, and I will remember them no more. Perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré. So in order for that to happen, God wanted to destroy all of the remnant of the old covenant so he can establish the new one. Para que eso sucediera, el antiguo templo y todas las cosas antiguas tuvieron que ser destruidos. You have to get rid of that law. You have to get rid of that old covenant so that you will not be blessed or cursed by your actions. Entonces el antiguo pacto tenía que ser destruido antes de que ya no fuéramos castigos por nuestros pecados. Kind of like when you lie down on the floor. Por ejemplo, si un señor se acuesta en el You suelo, know, someone comes and goes, oh, can you please get up? I'm going to make the blanket so we can sleep. y alguien viene y pregunta, ¿puede levantarse? Acuéstese en la cama mejor. Lying down, I'm comfortable. No, no quiero, ya estoy acostado, ya muy cómodo.
pero no es una cama. In order for me to get, I have to get out of the way. Entonces para ir a la cama debe de levantarse e ir a otro Get lugar. up, then we make the bed, put the carpet down, make the bed, mattress, blankets, and then I can make the place for us to sleep. Cuando se levanta se puede poner una alfombra y colchón allí, se prepara una cama. But if I don't get out of the way, if I don't get up and move out of the way, Pero si no quiere levantarse y sigue acostado en el what's gonna suelo, happen? entonces ¿qué I pasará? put the blanket down. ¿Cómo prepararía una cama allí? So in the same way, De la misma manera, saying, hey, go, just get out of the land of Judah right Dios dice que salgan de la tierra de Judá now. rápidamente. Put it all out. Los destruiré a todos. Everything. Los destruiré a todos. And then I'm going to establish the new covenant. Y haré un nuevo pacto. Everyone. Amados, That is for us. es nuevo pacto para nosotros. Getting rid of the law, by getting rid of the old covenant, God established a new covenant. We have so much hope. We have eternal righteousness. Si realmente Dios destruye la ley y el antiguo pacto, recibimos una promesa eterna y una expiación eterna, Obeying, que es by obedecer, accepting the will of God. es aceptar la voluntad de Dios. And when we know the heart of God, Cuando llegamos a conocer el corazón de it's Dios, not difficult to obey. entonces no es difícil obedecer. That's to preach the gospel because God's going to work through us. Dios ha decidido obrar a través de nosotros. Nos dice que prediquemos el Evangelio. That is obeying. Esta es la obediencia. Understanding the heart of God. Si entendemos el corazón de Dios, Accepting the will of God. si aceptamos la voluntad de Dios, Entering to the world of God's heart. si entramos en el mundo del corazón de Dios, Then we're able to receive the blessing and the works of God. entonces veremos la obra de Dios y recibiremos la bendición de Dios. Pastor Oxu Park obeyed the will of God. El pastor Oxupa obedeció la voluntad de Dios Only the will of God. y siguió solo la voluntad de He Dios. obeyed only the word of God. Solo obedeció la palabra de Dios. Denied all his difficulties, situations, lacking. He kicked that all out and only obeyed the word of God. Echó fuera todas las dificultades, circunstancias, obedeció solo la palabra de Dios. Because of that, Por eso, my family could receive salvation. mi familia recibió la salvación. All the churches in America could be started. Todas las iglesias en América comenzaron. Africa, Iglesias en África, iglesias en Alemania, iglesias en Europa, en Rusia. people have received salvation all over the world because the servant of God obeyed the will and the word of God. ¿Cuántas personas en todo el mundo han recibido la salvación porque el siervo de Dios había obedecido la palabra de We Dios? also submit to the word of God and the will of God. Si obedecemos la palabra de Dios y la voluntad de Dios, Endless works of God will arise. creo que sucederán obras infinitas de Dios. Thank you very much for joining us. Muchas gracias.